ନାଇଁ ସେ ଥୋଇବେ କାରଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଇଏ ନିୟମରେ ବୁଝିଗଲେ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ଥୋଇଦେବେ ମା ଭୁଲ ହବ କି ନାହିଁ ଇଏ ବି ସମସ୍ୟାର କଥା କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଜଡ଼ ହେଇଗଲେ ଜଡ଼ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁରାଣରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଗୌତମ ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ତୁ ପଥର ହେଇଯା ତୁ କୌଣସି ଚଢେଇ ବି ତମ ଉପରେ ବସି ପାରିବେନି କି ମଳତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି ତମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ତମେ ସେମିତି ପଡିକି ରହିବ ଯଦି ପଥର ହେଇଗଲା ମଣିଷ ତାର ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ କଣ ଯିବା ଦରକାର ନିଶ୍ୱାସ ନଗଲେ ବି ସେମିତି ରହିବ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଉଥିଲେ ବଲ୍ମିକ ତାଙ୍କ ହାଡୁକୁ କଣ ଉଇ ଖାଉନଥିଲେ ଯିଏ ପଚାରିଦବ ଉଇ ତ ଆମ ଗଛ ଖାଇଯାଉଛି କାଟି ଦଉଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ତାହେଲେ ମଣିଷ କେମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହଉଥିଲେ ଉତ୍ତର ସେଇଠି ଅଛି କଞ୍ଚା ଗଛରେ ଉଇ ଲାଗିଲେ ଖାଇପାରିବନି ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଖୋଳ କରିଦବ ମଣିଷ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ମାନେ ଉଇ ଲାଗୁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିକିରି ଥବ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କାଠରେ ଉଇ ଲାଗୁଛି ଚୋପା ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗଛ ଛିଡା ହେଇଛି ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟା ପଥର ହେଇଗଲେ ମାନେ ଜଡ ପରି ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ପଥର ପରି ପଥରେ ପଡିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ଦେଲ ତାରିତ ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ କିଏ କବି କିଏ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କବି ପଥର ପରି ପଥରେ ପଡିଥିଲା ପଥର ପରି ପଥର ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ ଜଡ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଚେତନ ଶକ୍ତି କି ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ ଯିଏ ସମାନେ ଜଡ ସିଏ ଶୀତରେ ତ ଜାଡେରେ ତ ମୋ ଦେହ ଥରୁଛି ଆଉ କଣ ଗୋଡ ଚାଲୁଛି ଜାଡେରେ ଜଡ ହେଇଯାଉଛେ ଜଡତା ଜାଡ ମଣିଷ ଯଦି ଜାଡରେ ଯେମିତି କଠିନ ହେଇଯାଉଛି ଶରୀର ତମର କଠିନ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗେଣ୍ଡା ବେଦ ଚୋରି କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ତ ଦିନେ ଗାଧଉଥିଲେ ଗାଡିଆ କୂଳରେ ବେଦ ଥୋଇକିରି ଆଉ ଆଇଲା ଗୋଟା ଗେଣ୍ଡା ତା ନା ହଉଛି ଶଙ୍ଖାସୁର ସେ ତ ଟୁବ କିରି ପୋଥିକି ନେଇକିରି ଗାଡିଆରେ ବୁଡି ପଡିଛି ଆଉ ଆମ ପୁରାଣରେ କେମିତି ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖା ଯାଉଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଗେଣ୍ଡା ଚୋରି କରିଦେଲା ଯିଏ ପଚାରିବ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦକୁ ଚୋରି କଲା ଗେଣ୍ଡା ତା ନାଁ ଦେଲୁ ଶଙ୍ଖାସୁର ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ବିଧିରେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହେଉଛୁ କଠିନ ହୃଦୟ ହେଇଯାଉଛୁ ଗେଣ୍ଡାର ଶରୀର କଠିନ ତା ଭିତର କୋମଳ ହେଇଥାଉ ଆମେ କଠିନ ହୃଦୟ ହେଇଯିବାରୁ ମା ଭଉଣୀ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେଳେ ଜାଣିପାରୁନି ବେଦ ବିଧି କି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବେଦ କହୁଛି ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଅର୍ଥ କଠିନ ହେଇଯାଉଛୁ ବେଦକୁ ଚୋରି କରିକିରି ନଉଛୁ ଏମିତି ବେଦ ଚୋରି ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି ବୁଝିପାରିବନି ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ସେ ତ ଗାଡିଆରେ ଗାଧେଇବେ କାଖରେ ପୋଥି ଜାକି ହିନ୍ତି ସେ ତ ଥୋଇଦେଲେ ଆଉ ସିଆଡୁ ତ ଗୋଟା ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବାହାରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଟୁବୁକିରି ବୁଡିଗଲା ଆଉ ଇଏ ଟିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହାଣୀ ବେଦର ରହସ୍ୟ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି ଆମେ ବେଦକୁ ଶୁଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କଥା ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯହ ପଶ୍ୟତି ସହ ପଣ୍ଡିତ ମାତୃଦେବାଃ ଭବଃ ପିତୃଦେବାଃ ଭବଃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାଃ ଭବଃ ତାନି ସେବିତବ୍ୟାନି नो ଇତରାଣୀ ହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନ ମାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଜାଣ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ ଅର୍ଥ ବେଦକୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଗେଣ୍ଡା ଭଳିଆ ତମେ କଠିନ ହେଇଯାଉଛ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଚିପିଲେ କାଟିବ ତାକୁ ବାଡେଇକିରି ତା ଭିତରୁ ମାଉଁସ କାଢିଦେଲେ ସେ କହିବ ଧର୍ମ 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 କିଏ ଭଗବାନ ଥରେ ଗୋଟା ଗେଣ୍ଡାକୁ ମାଇଲେ ମାଛ ହେଇକିରି ଆଉ
ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଲେ। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କିରେ ଗେଣ୍ଡା ତ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ତା ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ତ ଭଗବାନ ପାଣି ଯାକ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁକ କଲ ପୁଛ, ଶକ୍ର ଆର୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତରୀ କଲ ବନ, ନର୍ତ୍ତନକାରୀ ହରି ଅଛ। ଆମ ଯଦୁମଣି କହିଲେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଚୋରେଇଲା ସେତିକି ତ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଗେଣ୍ଡା ତ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିଛି, ଆମ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ମାଛ ହେଇକି ତ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ସବୁ ପାଣିକି ରଖିଦେଲେ। ଯିଏ ପଚାରିବ ହରେ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ କେମିତି ପାଣି ରହିଲା କିରେ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଜମା ପୁରାଣକୁ ଧାଡିଏ ନେଇ ପାରିବେନି, କହିବେ ଅଡୁଆ ସୂତା। ମୁଁ ତାକୁ ଟକଉକିରି କେମିତି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି, ତା ସୂତ୍ର ଅଛି। ତମେ ସୂତ୍ର ନ ଜାଣିକିରି a + b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 2ab ନା ତାକୁ କେମିତି କଷନ୍ତି, ଦି ଫାଳେ ଶେଷ ଜମା ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଏଠି ବି ମା ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବ a + b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ, ନା a ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର a, b ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର b, না a + b হোল স্কয়ার, না a হোল স্কয়ার + b হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 2ab, অর্থাৎ b পাউকু a, উভয় উভয়ঙ্কর পরিপূরক নিকটতর। ইয়াকু পঢ়াউথিবা গণিত সারে আম লম্বোদর সারক ভলিয়া সে বাপ মাଙ୍କୁ দূরেই দউচନ୍ତି, অলগা କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଯିଏ ଗଣିତ ପଢଉଛି ଗଣିତରେ ବି କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏର ପାଖାପାଖି ବି ଜମା ଦୂର ନୁହଁ, ନାଇଁ କି 2ab, ସିଏ 2, ଏର ପାଖାପାଖି ବି, ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ଆମେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଅଲଗା, ଭାଇ କି ଅଲଗା, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଲଗା। ପଢେଇଲା ବେଳକୁ ଗଣିତ ପଢେଇବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଇକିରି ଆଗୁଆ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ବହିରେ ଦରକାର ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଜୁଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବ। ଆମ କଥା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କହୁଥିବା କଥାକୁ ଆଚରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ରାମଚରିତରେ ତମେ ରାମ ହବାକୁ ପଡିବ। ରାମ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରି ଗୌତମଙ୍କୁ ଅହଲ୍ୟା ଫେରେଇ ଦବ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ। এই শিক্ষা ভগবান বুলি বুলিকি দেলে অর্থ সমাজরে ব্রাহ্মণ মানকু কহিলে সন্ধ্যা কর, সবু কথা ইয়ার ভিতরে ভিতরে চালিব। আমার লম্বোদর সার কହୁଥିଲେ কলে আজি হব রামায়ণ, মানে গতকালি আজি কি কইଥିଲେ কৃষ্ণ চরিত হব, 4 দিন যাক রামরে সার দেবা। কাই দিনে করথবা তার দিন টিকে মাগি আনলে তেণ হাপুড়ে দেখিয়া কেতে তরকারি তাঙ্করে ଅଛି, দেখিবা আনিছন্তি কি রোষেই শিখিছন্তি পিলা। বুঝিউছি আজ্ঞা। এবে আম কথা ভিতরକୁ আসন্ত। তা মানে বহি কোউঠি আছে শৃপণখা কেমতি লুগা পিন্ধিকি গলা, শালীনতা বশত নারী এমিতি মানে পরিবেশকু পরিধান করিব, আজ্ঞা তাকু কুহাଯିବ সতী নায়িকা, কৌনসি অঙ্গ বাহারকু দিশিবনি। না কেতকি ফুল পাউকু মা ভ্রমর যাই পারিব, জমা যাই পারিব না। সবু ফুলের ভ্রমর যার প্রীতি ভঞ্জ কহিলে, কিন্তু ভ্রমর জমা সতী পাউকু যাই পারিবনি, কেতকি পাউকু। কিয়ে কহিবি? কালিদাস ভ্রমরাষ্টক বলে গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন বিদিতা কেতকি স্বর্ণবর্ণা, পদ্ম ভ্রান্তিয়া ক্ষুধুত মধুপ পুষ্প মধ্যে পপাত, অন্ধীভূতম কুসুম রজসা কণ্টকেই ছেন্ন পক্ষেই, স্তন্তু গন্তু দ্বয়মপে সখে নৈব সকত দ্বিরে ফ। থরে কেতকি ফুলরে ভঁর বসিব বলি পদ্ম উপরে যাইকি মন ইচ্ছারে বসি পড়ুছি। কেতকি ফুল পাবু সেমতি গলা, সে তো সতীর মহত্ব জানিনি। সতী খালি কহিদেব তু পড়ি যা মানে মা গলা, সে পড়ি যাইথব। ইয়ে দেখন্তু যেমতি ভঁর, ভঁরর অন্য নাম হচ্ছে ষটপদ, তার অন্য নাম হচ্ছে মধুপ। মধুপ শব্দর অর্থ হচ্ছে মদুয়া। এ মদুয়া ভঁর যেমতি পৌঁছি যাইছি কেতকীর কণ্টারে তা দিটা যাক পক্ষী কেতকী সতী ছিণ্ডেই দেলা, কণ্টকেই ছিন্ন পক্ষেই। তথাপি কহিলা জীবি মদুয়া, সতী নায়িকা পাবু যাଉଛି। পুଣି যেমতি মদুয়া গলা, পরাগ রেণু পড়িকিরি অন্ধীভূতম কুসুম রজসা, ফুলর গুন্ডেরে তা আখিকি বি কেতকী ফুটেই দেলা। পড়িকিরি মলা পছে সতী পাউকু যাই পারলা এ মদুয়া?
आमे सती हबु केतकी फूल परी परी एइति पई भंज एते कहिले आपण मानको पई आज्ञा तुलसी ने रामायण लिखी लिखी सबके आरती उतारी हाँ कथा राम की नहीं है आओ कथा है तुम्हारी हमारी हमारी तम आम पई कथा लेखा हिची ठीक। तमे कहउछ त्रेतया जुग रे गोटा कहानी रामचरित एई जुग पई सबु लेखा हिची सेते बेले रे कोन होउथला कि नै आमे देखिनु आज्ञा आम बापा 27 पुरुष कहिबे सदा बेले ई कली जुग रे आमे आज्ञा ताला सत्य त्रेतया द्वापर ए चारटा जुग सदा बेले जुग एक मन रखंतु तार अवस्था चारि चारि। जेमिति मन एक तार अवस्था चारि चारि। आमे कहउछु पांच मन काली गायक पडुथले आज्ञा पांच मन को कुहा जाईची डकायत शत्रु आम देश को आक्रमण करिवे कहा पद मु जानिनी हाँ 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 हैं पांच मन हेले विदेशी शत्रु तम घर भितरे मन अछि ना कोठी अछि जे पचार दबो कले मन मध्ये मुकुंद मुरारी रे भज हरि एई मन अच्युतानंद विषय कहिले आज्ञा मन सिना चतुर्धा मूर्ति रे मूढ़मती ताले मन तो होची चतुर्धा मूर्ति भगवान आज्ञा तमरी देहरे सी अछि सी पांचटा अवस्था रे काई पड़िबो पांच मन काई हबो अरे रे 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 तमे कहि कहि करबो अमन कुमन सुमन विमन मन मन कले सबुथिरे तो मन अछि केमिति चारि होइला से होइला सबुथिरे तो मा मन शब्द अछि आज्ञा तेणु मन एक तार अवस्था चारि चारि से जेते बेले सुआरी की जाए ताकू कुहा जीवो सुमन बस से जेते बेले कुआरी की जाए ताकू कुहा जीवो कुमन कुमन सुकु हाँ हाँ ये केवल उपसर्ग रे वाह उपसर्ग काहाकू कहंती ना उपसृजयति मिति उपसर्ग आहा द्वितीय अर्थ रे उपसर्ग क्रिया जोगे गतिश्च बस क्रियार गति की जे परिवर्तन कर दब ताकू कुहा जीवो उपसर्ग आज्ञा कर्म एक शब्द ता पूर्व जदि सु लगेई देबु सुकर्म हाँ हाँ ताकू काटी के उठेई देले क्रिया को परिवर्तन कर दब कुकर्म कुकर्म ताले व्याकरण भी प्रत्येक लोक बुझिबे ठीक 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 ताकू केमिति कहिले बुझिबे हाँ टंका नउची बोली खाली पढ़ेय को हम लंबोदर सार को भली आमे जीबुनी बुझिउची आज्ञा सदा बेले केमिति समस्ते बुझी पारिबे आमे सेमति पिला को पढ़ेई बस 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 मो कहिबार तात्पर्य आज्ञा आम कथा भितर को आसंतु एबे आपणकर शृपणखा जाउची राम को पाउठी पाखो को शालीनतार सहित लुगा पिंधिबा कथा से पिंधिनी बस बेश किंतु पुरे हिची अरे रे 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 था चाली चलन केमिति किमिति देख दियो तते कहले लुगा दबुनु आ चळेई देबा शृपणखा केमिति चालुची चालू हाँ किए कहबे भंजो कहबे हाँ कहले बंध की जम घरु चेलो चालीला रंगे डोला चालीला रंगे भोला रे चालीला रंगे होके सही से सदा मन रंगे ओई देश बेला सरे भंजो कहले बंध की हाँ बेश्या जेमिति चाले चाले ना बेश्या केमिति चाले किमिति चाले ना जंघरु चेलो हाँ चेलो कहले लुगा लुगा जंघरु लुगा उड़ेई करी जे चाले आज्ञा सम्माने से बेश्या हाँ गोटिए लक्षण आमे सेमिति मा माने चालिबु नाही ना 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 जे ना आपण तो इना लुगा उड़ीकिरी चालुथले आपण जणे बड़ बेसिया प्रमाण हेई गला शत्रुघ्न आज्ञा मु बड़ बेश्या सेतिकी बेले कोन सदा बेले भी मु बेश्या माने सदा बेले आपण बेसिया मु जदी बेश्या हाँ। तू मो पालिया तू गोटिए बेश्या हां आमे छोट नुंगुडी बेसिया जे सारे आरो दळ से भी बेश्या दल मामरु कुआडू बेसिया दळ जेते पाला वाला सेते बेश्या बेश्या। आपण मान देखु नांती हाँ। एई ना रामायण हाँ। सेई ना महाभारत हाँ, हाँ। सेई ना गंगाधर ठीक। सेई ना राधानाथ हाँ। बेसी आवृत्ति बेश्यावृत्ति ब्रुति केते गोटा पाला वाला को भलिया बेश्यावृत्ति करूछो कि ताले कहू नांती कथा कुआडी की जाउची तमरी आडी की जाउची आज्ञा। आम आडी की जमा नबुनु नाई भाबुची बसार पर्यंत जाऊ आ रहबे आम कथा भितर को आसंतु आसंतु शृपणखा चलला चलिला राम को पाखरे पहुंची गला हाँ हाँ कोन कहला कौन एडी मते टिके चाहन मु आडी के टिके चाहम ए कहबे ए तते के कला बन धीरे धीरे चारी रे जटा धारी आरे जटा धारी तोते किए कला बन
ଗୀତ ଶୃପଣଖା ବୋଲୁଥିଲା ରେ ତମ ଦିହରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଖେ ପୁଅ ପିଲାଟା କଣ ନାହିଁ କଣ ତମେ ପୁଅ ପିଲାଟା ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଆରେ ଆମ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ଶୃପଣଖା ଯେତେବେଳେ ରୋଲ ଦରକାର ତୁ ଠିଆ ହବୁ ଠିଆ ହେଲି ପରା ଅଲଗା ରାଣୀ ବେଳେ ତୁ ଠିଆ ହବୁନୁ ନା। ତତେ ଅସୁରୁଣୀ ରୂପ ଭଲ ମାନୁଛି ଚନ୍ଦା ଚୁଟି ନାହିଁ ନାଇଁ ସେଠି ନଉଛି ଏଇ ରୋଲ ଟିକେ ତୁ ଠିଆ ହବୁ ଠିକ ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଆରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗୀତ ସିଏ କହୁଥିଲା କଣ ଆମ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ସେ କଣ କହିଲା କଣ କହିଲା ତାହେଲେ ଶୃପଣଖା ସେ କଣ କହିଲା ରାମ ଦେଖି କଣ କହିଲା କହିଲା ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦିନୀ ମୁଜେ କୂଳରେ ସାଧୁ ବିଶ୍ରବାଇ ଓଷ୍ଟୁପିୟ ମଧୁରା ମଧୁ ବିଶ୍ରବାଇ ଓଷ୍ଟୁପିୟ ମଧୁରା ମଧୁ ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦିନୀ মুজে কূଳରେ সাধু বিশ্রবাই ওষ্টুপিয় মধুরা মধু বিশ্রবাই ওষ্টুপিয় মধুরা মধু କହୁଛି ତମେ ରାମ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ମୋ ବାପା କିଏ ଜାଣିଛ ଏମିତି ଯୋଉ ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଶୃପଣଖା ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କହିବୁ ବାପା ବିଶ୍ରବା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ମୋ ଭାଇ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଚମକି ପଡିବେ ତମେ କାବା ହେଇଯିବ ସେ କହୁଛି କହିଲେ ବାର ବେନିପୁରେ ରାଜା ମୋର ସଦା